Okay, today we continue with the rest of normalization topic. Okay, this one denormalization. Okay, the database design goals actually to create normalized relations, maksudnya table yang normalized, maksudnya kurang redundancy. Okay, the process this is to satisfy the processing requirements and speed. Maksudnya kita nak normalize table tu tujuannya apa? Supaya nak proses to support the effective processing of the database and also the speed lah. Okay, so number of database tables expand when tables are decomposed to conform to normalization requirements. Okay, jumlah bila kita apply normalization, kalau you nampak daripada proses daripada 1NF ke 2NF dan ke 3NF, jumlah especially bila kita dah identify the transitive dependency kan, dia akan menambahkan lagi bilangan table kan. Bilangan table akan bertambah bila kita buat normalization daripada 2NF ke 3NF. So joining a larger number of tables however takes additional input or output operation and processing logic, and it reduce the system speed. Jadi katalah bila kita nak retrieve satu-satu data kan, macam katalah kita nak tahu macam apa contoh satu table tu dia cuma pasal student. So kita nak tahu student tu diajar oleh lecturer mana kan. So kita akan tengok, kita kena join table student tu dengan table apa, kita kena check dekat table enrollment. Okay, dia ambil kelas mana dan lecturer mana yang ajar. Jadi macam data tu tak boleh dapat straight, dia kena join a few tables. Okay, join untuk dapatkan data yang kita nak tu. Okay, so bila proses joining the table to retrieve the required data tu, dia reduce the system speed and requires additional input output operation and processing logic. Okay, so conflicts are often resolved through compromises that may include denormalization. Okay, maksudnya so cara untuk kita mengatasi masalah tadi bila kita dah apply normalization, dah menghasilkan banyak table, dah issue speed dengan nak proses dengan nak perlu pada input output yang lebih kan. So satu solutionnya ialah denormalization. Okay, denormalization maksudnya kita reverse balik lah. Okay, normalization kita denormalize. So defects of unnormalized table, data updates are less efficient because tables are larger. Jadi kalau kita denormalize balik table yang macam contohnya katalah lepas kita buat 3NF tu, kita dah pecah satu table tu, kita dah tarik keluar transitive dependency kan. Katalah dua kolom kita dah tarik keluar, tapi bila kita denormalize, kita tambah semula dua kolom yang kita dah tarik keluar tadi ke table asal dia. Jadi problem dengan unnormalized table ni, data update are less efficient. Maksudnya kita nak update data, dia kurang efficient lah, sebab dia akan ada redundancy kat situ. And then indexing is more cumbersome. No simple strategies for creating virtual tables known as views. Okay, these are the problems. So conflicts are often resolved. This one dah. Okay. Okay, data modeling translate specific real world environment into data model. Okay. So sekarang kita nak tengok data modeling. So recall back. So data modeling ni actually kita nak represent real world environment tu, persekitaran yang luar, ke dalam bentuk data model. Supaya apa? Supaya bila kita nak discuss, contohlah you diarahkan untuk buat satu database tentang satu sistem kan, satu company ke hire you, kemudian you nak tahu, okay, dia dah bagi tahu requirement dia macam ni, business rule dia apa-apa, jadi you akan buat ERD semua tu, data model semua tu untuk represent ni data dalam database ni ada apa, ada staff, ada client, ada product contohnya kan. So this is to represent the real world data, users and process. Macam mana interaction antara, contohnya kalau dalam tu ada
salesperson, ada client. So satu salesperson can entertain more than one client, but one client can be entertained by one salesperson only. So kita boleh nampak kat situ ada interaction between users. Okay, apa proses dia. Okay. Then data modeling checklist help ensure that data modeling tasks are successfully performed. So kita akan tengok apakah itu data modeling checklist. So this is based on concept and tools learned in previously. Okay. So data modeling checklist, firstly business rule. Okay, kita cuma go to just refresh back what have we learned previously. So properly document and verify all business rules with the end users. So katalah bila you diberi tugas untuk buat satu database, you kena verify dia punya business rule with the user. Contohlah kalau satu lecturer boleh mengajar 5 kelas sahaja. So you kena tahu dia punya cardinality semua tu lah. So contoh seorang student tu dia boleh berada di bawah seorang PA sahaja ke. Tu contoh-contoh business rule. So we have to ensure that all business rules are written precisely, clearly and simply. Macam itulah contohnya kalau CGPA dia tak boleh lebih daripada 4, tak boleh kurang daripada 0. Jadi dia mesti ada business rule tertentu. Supaya apa? Supaya dia menjadi guideline bila kita nak buat database tu, dia takkan ada data yang silap akan masuk dalam tu. Kita dah akan buat constraint semua berdasarkan business rule tadilah. So the business rule must help identify entities, attribute, relationship and constraint. So identify the source of all business rule and ensure that each business rule is justified, dated and signed off by an approving authority. So kalau macam a good practice lah, kalau one day in future you are asked to build a database system, make sure bila you dapatkan requirement daripada user, make it justified and signed by the approving authority. Supaya nanti, sebab apa kita nak dia sign benda tu? Supaya maksudnya dia dah agree. Okay, yang kita minta requirement daripada dia, business rule daripada dia, dia dah state siap-siap dan kita tanya, ni memang betul ke dia punya requirement macam ni? Supaya tidak timbul isu bila database dah siap, nanti dia kata kami minta macam ni. Dan sebagainya lah, konflik. Okay, ni lebih kepada nak buat database lah ni. Okay, so naming conventions, all names should be limited in length, database dependent size. So ada limited length. So entity names should be nouns that are familiar to business and should be short and meaningful. So nama tu bila you buat nama janganlah terlalu panjang dan biarlah dia tu merujuk. Bila sekali tengok tu orang dah dapat get cache apa yang sebenarnya dia. Contohnya macam kalau student metric number kan. Mungkin dia boleh buat stud metric number. Maksudnya orang tahulah that column will contain the metric number of a student. So should document abbreviation, synonym and aliases for each entity. So kalau you ada guna abbreviation, synonym ke alias ke, you kena document benda tu. Maksudnya ada manual lah. So orang yang tengok database you nanti, sistem you yang you bina tu, boleh dapat idea. Okay, what have you done? Okay, so should be unique within the model. So naming ni kena unique lah, tak boleh sama. So for composite entities may include a combination abbreviated names of the entities linked through the composite entity. So kalau untuk bridge tu kadang-kadang kita boleh guna abbreviated names. Attribute name should be unique. Okay, should be the entity abbreviation as a prefix, should be descriptive. Maksudnya menerangkan. Bila sekali macam saya kata lah, bila kita orang tengok je orang tahu ni dia akan isi metric number ataupun address. Orang dah tahu siap-siap. Should use suffixes such as ID, num, code for the PK attribute. Jadi untuk PK biasanya kita akan guna ID, number ataupun code tertentu sebab benda-benda tu dia akan unik lah. And then should not be a reserved word. Should not contain spaces or special characters such as yang macam ni tanda seruan ke, and ke. So relationship name should be active, passive verbs that clearly indicate the nature of the relationship. Contoh, one employee is hired by one department. Okay, one department hires more than one employee. Macam itulah active dan passive. So all names should be limited. Yang dah, kenapa dia tak bergerak ni? Okay.
Okay, so relationship should clearly identify relationship participant. Okay, should clearly define participation, connectivity, and document cardinality. Okay, yang ni pun kita dah buat. Okay, so kena tahulah apa cardinality dia, connectivity one to many ke, participation tu adakah optional ataupun macam mana. Okay. Okay, ni macam refresh balik je apa yang kita dah belajar sebenarnya ni. Okay. So should be ER model should be validated again, expected processes, insert, update, delete, should evaluate when, where and how to maintain a history. Okay, contoh kalau kita nak maintain tentang berapa lama pekerja tu bekerja dalam satu syarikat, apa yang kita attribute yang kita perlu wujudkan. So should not contain redundant relationship. Okay, except as required. Kalau boleh elakkan. Bukan kalau boleh lah, maksudnya memang kena elakkan redundant relationship. Should minimize data redundancy to ensure single place update. So data redundancy memang kena minimize supaya kita untuk kita elakkan berlakunya apa ni error ataupun anomalies, insert anomalies ke, update anomalies ke. Should confirm to the minimal data rule. All that is needed is there and all that is there is needed. Okay, maksudnya data tu secukupnya lah. Okay. Apa yang perlu tu mesti ada semua dan tidak berlebih-lebih lah. Macam itulah kurang. Okay, this is the summary. So table is 1 and F, honey about normalization. All key attributes are defined. All remaining attributes are dependent on primary key. So table in 2 and F when it is in 1 and F and contain no partial dependencies. So bila in 1 and F kita dah tarik keluar partial dependencies. Jadi dalam dia dah jadi 2 and F lah kalau kita dah buang, dah tarik keluar tu partial dependencies. Table is in 3 and F when it is in 2 and F and contain no transitive dependency. So masa 2 and F tu kita tarik keluar pula transitive dependency dan dia dah jadi 3 and F. So table that is not in 3 and F may be split into new table until all of the tables meet 3 and F requirement. Normalization is important part but only part of the design process. So normalization is sebahagian daripada design process lah. So table in 3 and F may contain multi-valued dependencies, okay, numerous null values or random data. Okay, so for and F ni kita tak belajar lah. Okay. Okay, so the rest ni adalah beberapa contoh. Okay, mungkin kita boleh go through. Katalah, okay, maybe yang, okay, let's see. This one, maybe, okay, book. Okay, let's look at this dependency diagram. Okay, so bila satu diagram dia ada anak panah macam ni, kita panggil dependency diagram. So dalam ni ada ISBN. Sorry, ni dah bukan soalan ni. Okay, ni. Okay, ni soalan dia. The dependency diagram in figure indicates that the authors are paid royalties for each book that they write for a publisher. So the amount of royalty can vary by author, by book and by edition of the book. So kita list down dulu semua. So create a database whose tables are at least in 3 and F. Show the dependency diagram for each table. Katalah you diberi soalan macam ni. Okay, so dia ada sebut pasal ISBN. Dia sebut ke ISBN? Dia sebut, okay, dia sebut book, publisher, royalty, author, edition. Okay, so kita list down. Kita ada royalty, edition, publisher, apa lagi? Book dengan author kan. So book biasanya ada ISBN lah. Dia akan kita identify satu-satu buku tu berdasarkan ISBN dan juga title. Macam kita lah. Macam you lah, student ID dengan nama. So siapa penulis dia, author, nam and then also last name. Okay, so kita list down semua attribute yang diberi. Okay, and then this is unnormalized. Unnormalized sebab apa? Okay, katalah mula-mula tu kita just list down. Kita tak highlight pun lagi PK2 ni. Okay, so kalau macam belum buat apa-apa, yang itu adalah unnormalized. Okay, so bila kita dah identify what will be the primary key.
Itu dah jadi 1NF. Okey. Macam mana saya tahu nak pilih ISBN dengan author number? Okey, you tengok ke semua ni. Okey, book title. Apa yang boleh menentukan book title? Of course ISBN. Okey, contoh last name. Last name ditentukan oleh author number. Defined by author number. Okay, publisher. Publisher is determined by ISBN. Okay. Jadi royalty ni dia bergantung kepada ISBN, jenis buku dan sebagainya dan juga author number. Mungkin ada author yang dapat royalty yang lebih berbanding author yang lain. Jadi untuk saya tahu nilai royalty ni saya tak boleh ambil atas ISBN sahaja. Sebab mungkin kat situ ada a few authors yang write that book. So, setiap author dapat royalty yang berbeza. Jadi, saya tak boleh hanya ambil ISBN sahaja sebagai PK saya. So, there should be combination of ISBN and author number to know the royalty. Okay, so the last one is addition. Maknanya, PK di sini saya pun highlight lah ISBN dan author number. I put the underline here and then the different colours for the cell. Okay, yang itu dah jadi 1NF lah. Okay, so bila kita ada combination of PK, kita akan letak tanda macam ni. Maksudnya kedua-dua ni adalah PK bagi semua ni attribute yang lain. Okay. Then untuk author ni, okay, kemudian barulah kita tengok partial dependency. Partial dependency ni maksudnya author number akan menentukan last name of the author. Okay, sebab tu dia ada macam ni. Dia partial dependency. Kemudian yang ni, ISBN will determine the book title, the publisher and then the edition of the book. Okay. So, royalty tak. Royalty bukan. Sebab royalty memerlukan kedua-dua ni. Jadi, dia bukan partial dependency. Okay, so saya akan tarik keluar the first partial dependency ni. Saya akan remove. So, saya akan tarik keluar ISBN. So, apa yang berkait dengan buku tadi? Book title, publisher and edition. So, we create another table here. Another table is author number and last name. And then the third one, apa yang tinggal kat dalam ni? ISBN, author number and then royalty. Okay, yang tu dah jadi 2NF. Okay, next. Next, kita nak tengok apa itu transitive. Transitive macam kat sini, the most probably is untuk this one, publisher ni kan. Okay, untuk publisher. Okay, book title dengan publisher. Okay. Nama buku tu can define the publisher. Maksudnya satu yang, okay, ingat balik definition for transitive dependency. Transitive dependency is any attribute that is not PK but can determine the value of another attribute. Okay, so kat sini yang paling sesuai ialah book title which determine the publisher. Okay, so we create another table. So dalam ni akan tinggal ISBN and author number will be the combination composite primary key. Okay, dan juga foreign key. Okay, kemudian book title ni akan menjadi foreign key dalam table book. Okay, dan dalam table publisher ni menjadi primary key. Yang ni foreign key. Okay, so done. You have done with all the tables. So the next step is you have to draw the ERD. Ada juga soalan yang macam tu, soalan dalam test ke final ke. Dia akan bagi soalan memorization dan kemudian you have to draw the ERD diagram. Okay, so author number, last name. Kemudian royalty, since you have the composite primary key, you know that this is the bridge, will be the bridge.
Okay. So royalty will be the breach. PKFK1 author number, PKFK2 ISBN, and then book ISBN, book title edition, kemudian publisher, book title and publisher dalam ni. Book title will be the PK. So one publisher, okay, you tengok FK sekarang ni dalam book. So dekat book will be many. So one to many, yang ni dah memang breach. So that's how you can identify the connectivity based on the normalization process. Okay, ada juga yang tanya saya macam mana kalau satu dependency diagram yang diberi ataupun satu situasi yang diberi memang tidak ada transitive dependency. Okay, kalau tidak ada transitive dependency, bermakna diagram untuk 3NF akan sama dengan 2NF. So you just, kalau dalam test ke, dalam final ke, you just write down the same dependency diagram ataupun the same relational schema punya ni lah statement tu. Okay. Okay, next. The following report shows, next example, the following report shows monthly sale performed by an agent in the car rental company. At the end of each month, the company will pay the commission to the agent based on the total price of vehicles being rent. So ni pasal company car rental company. So dia akan bagi dekat agent dia commission lah. Okay. Based on total price of vehicles. Okay. So macam mana dia nak tentukan? Okay, kita tengok database ni. Kita ada agent number, agent name, address, agent address, month of sale. Kemudian kita ada rental days. Okay. Kita ada semuanya, vehicle and registration number semua. Answer the following question. State the stage of normalization for the above report and give 2 reason. So macam sama je semalam lah. Unnormalized and contain no primary key. And then repeating groups kan. Okay. So repeating group ni macam contohnya macam ni lah. Kancil 2 kali kena isi kan. Okay, identify and list 2 primary keys. Okay, macam mana kita nak tahu primary key mana yang kita nak pilih? Okay, so kita ada vehicle registration number, kita ada agent number. Okay, so mana satu road tax ID, so mana satu yang sesuai menjadi PK. Okay, so sekarang ni kita sebelum kita tentukan, kita kena tengok apa sebenarnya yang dia nak buat sebenarnya. Dia nak bayar commission kan. So yang nak ditentukan ialah berdasarkan database ni, kita nak tentukan bayaran untuk agent tadi. So of course yang akan yang pentingnya ialah untuk menjadi PK tadi, of course lah agent number and then vehicle registration number. Okay, kita tak boleh ambil vehicle registration number sahaja. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil vehicle registration number sahaja, satu kereta tu kan, ni adalah car rental company kan. Satu kereta tu boleh orang boleh rent. Siapa-siapa pun boleh rent. Jadi mungkin agent di bawah agent yang berbeza. Jadi kalau saya ambil atas dasar vehicle registration number saja, saya tak boleh tentukan commission untuk seseorang agent tu. Sebab agent mungkin berbeza atas vehicle yang sama. Mungkin katalah Ali pergi rent car kat situ, dia rent dengan agent A. Kemudian Siti pergi rent, hari lain pula pergi rent kat situ juga kereta yang sama tapi dengan agent yang lain. Jadi untuk saya tentukan bayaran kepada agent tu, saya kena ambil vehicle registration number combine dengan agent number. Okay. So itu akan jadi partial, yang itu akan jadi PK. Dua tu akan menjadi PK. Okay. Dah settle untuk B. Identify and list the partial dependencies and transitive dependencies. So saya kena tarik keluar apa yang berkaitan dengan agent tadi. So agent tadi, agent number, agent name, agent address dengan month of sale. Okay.
Kemudian vehicle, apa yang berkait dengan vehicle tadi? Vehicle registration number, vehicle model number, name, vehicle year made, road tax. Semua-semua itulah yang berkait dengan kereta. Kemudian apa yang akan tinggal ialah okay, agent number, vehicle registration number dengan rental, define rental date and rental amount lah. Okay. Sebab yang dua ni akan ditentukan oleh agent number dengan vehicle registration number. Yang ni hanya bergantung kepada macam agent name, agent address, of course hanya bergantung kepada agent number. Okay. Tapi kalau kita nak tentukan rental day, rental amount tu, kita kena combine agent number dengan vehicle registration number. Okay, so macam road tax ID, dia akan menentukan road tax start date, road tax expired date. Okay. Okay, so hope you can see how to determine which one is partial dependency, which one is full dependency, and which one is the transitive dependency. Full dependency ni maksudnya kita memerlukan combination of two PKs to determine the attribute. Macam rental day dengan rental amount ni, kita kena tahulah kereta mana dan agent mana yang handle urusan peminjaman sewa kereta tu. Jadi baru dah kita tahu berapa hari kereta tu dipinjam. Of course kena ada vehicle registration number and agent mana. Sebab kalau ambil vehicle registration number saja, mungkin yang dihandle oleh agent A ataupun agent B, kita tak tahu yang mana satu. So kena combine. So that is full dependency. Then yang ni how they put it in 1NF. 1NF we just identify the PK, garis, underline and put it in bold. Second NF, kita tarik keluar agent, agent number, agent name. Okay, dan seterusnya month sale. Kemudian vehicle registration semualah berkait dengan vehicle. Kemudian rental akan tinggal yang ni lah. So vehicle registration dengan combination with agent number will determine the rental day and rental amount. So lastly, kita akan tarik keluar dekat rental ni. Kita akan tarik keluar, bukan dekat rental, dekat vehicle. Kita akan tarik keluar road tax ID. Road tax ID kita bawa keluar. Road tax ID will determine road tax start date, road tax expired date. Okay, so semua sekali dalam 3NF will be 4. We will have 4 tables. Okay. So macam mana ketiga-tiga ni, keempat-empat table ni dihubungkan? Okay, dia tak lukis ni ERD. So kalau macam kita nak lukis, kita akan tengok kat sini. Rental ni akan menjadi bridge antara vehicle, table vehicle dan table agent. Dan road tax ni, okay, akan menjadi FK dalam table vehicle. Okay, so the rest I think you can do on your own. The exercise, kalau ada yang tak faham boleh tanya nanti. Okay. Okay. So I think that's all. Sama je soalan dia, lebih kurang je tanya primary key, normalize into 3NF. Cuma ada kadang-kadang soalan yang memang dia suruh you lukis the dependency diagram. Dan ada juga yang finally lepas you dah buat 3NF tu, dia suruh you lukis ERD. Okay.